स्टार्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ही हम एक लाहौर के बहुत बड़े नाम, एक सीनियर उस्ताद, लेजेंड उस्ताद, जिन्होंने कबूतरबाजी में एक अलग और एक अनोखा रिकॉर्ड दोस्तों बनाया है। वैसे तो कबूतर हर कोई उड़ाता है, कबूतरबाजी करता है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन एक अलग रिकॉर्ड बनाना एक अलग अंदाज में ये बहुत कम लोगों के पास ऐसा फ़न होता है। तो जी आज हम एक बहुत ही मोतबर नाम उस्ताद ज़फ़र शाह साहब के साथ मौजूद है जी, ताजपुरा। दोस्तों हमारे ताजपुरा का एक कीमती साथी है साथ जी, ठीक है। ताजपुरा को एक नुमाया करने वाले, ठीक है, इधर की फतूहात जो हैं उसको नुमाया करने वाले हमारे साथ जी उस्ताद ज़फ़र शाह साहब हैं, जिन्होंने कबूतरबाजी में अपना अलग ही रिकॉर्ड, अलग ही कबूतर उड़ा के, दुनिया से हट के कबूतर उड़ा के दिखाए हैं। तो शाह जी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो शाह जी से गुफ्तगू करेंगे इनकी कबूतरबाजी के। तो जी शाह जी के साथ गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस तरह इन्होंने अपनी कबूतरबाजी का जो स्टार्ट था, आगाज़ था, किस तरह किया और कौन कौन से इनको दिलचस्प जो वाक़यात हैं इनको याद हैं। और भी मज़ीद बड़े बड़े अच्छे दोस्तों सवाल जवाब होने लगे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होगी। तो सब भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, एंड तक दोस्तों वीडियो को देखिए, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सब भाई इससे जो है कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा जी। उस्ताद जी का जो तजर्बा है, इनकी बातें हैं, समझ अगर ये आपसे कोई बात करते तो अपनी पूरी ज़िंदगी का या आपको एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं वो चीज़। इस तरह सबसे पहले शाह जी बताएं कि कबूतरबाजी का जो आपने आगाज़ किया, ये आपके साथ ज़ाहिर बात है अकेला बंदा होता है, फिर एक साथ दो हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, ग्रुप वाइज जो है वो काम बड़ा अच्छा बनता है। स्टार्टिंग तो इसी तरह होती है ना, दोस्तों में बैठ के जो है दोस्तों के साथ शौक होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि आपका स्टार्ट कहाँ से था। मेरा जो स्टार्ट है ना वो ग्रुप से नहीं हुआ था, मैं बहुत छोटा था जी, इस वक्त मेरी उम्र है 84 साल। ठीक है, तो उस वक्त मैं था 8 साल का जब मैंने ये रखने शुरू किए। ठीक है। तो बस फिर ये 75 साल तजर्बा है एक हिसाब से कबूतरबाजी। 75 साल आपने जो है, हाँ। 8 साल से आपने स्टार्ट हाँ, 8 लिया था, साल से ठीक हो। start। और मुतवातर कबूतरबाजी होती है। ठीक है, शायद मुसलसल जो है कबूतरबाजी के मुकाबलों में हिस्से लिए हैं। हाँ शायद आपकी जो पहली बाजी थी, हाँ जी, वो जारी बात है, पहली बाजी होती है, हर बंदा नर्वस हाँ होता जी, है, हाँ जी। ठीक है ना, बड़ी स्टिकनेस होती है कि यार पहली हमारी बाजी है, इतना कुछ खास पता नहीं होता चीज़ों के बारे में। शायद आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि आपका क्या तब माइंड था जब आपने पहली बाजी लगाई और खेली। पहली बाजी मैंने उड़ाई है जी यहाँ ही ताजपुर से सन 1958 में। जी, तो वो थे उस्ताद शेख रहमत साहब सदर के, उनसे पहली बाजी हुई थी। तो वो उस वक्त मेरा पहला कबूतर बैठा था 1:15 बजे से, तो 6वां बैठा था 7:05 पर या 7:05 कम 7 बजे, 7वां रात रह के सुबह बैठे। और अगले दिन फिर 4-5 बजे बैठे, तो बेचारा उसने फिर बाजी मेरे हाथ से थी, कहता अच्छा। नहीं जी हमने, ये सन 1958 की बात है। ठीक उसके बाद मुतवातर ही मैं फील्ड में रहा, बाजियाँ उड़ाई हैं सारी। ठीक है। हाँ। अच्छा शाही, एक तो चलो ये हो गया, एक शाही इलाका ही आपका, जिस तरह हमारा ये ताजपुर है, इसमें भी सारी बात है आपके कुछ होंगे मुकाबले जिनसे आपके हुए ताजपुर के अंदर, तो ऐसा नहीं जी, कोई। ताजपुरे में ऐसा कोई भी नहीं था, अच्छा, ताजपुर में ऐसा कोई ना इन जितने भी गांव हैं ना इनमें था कोई। अच्छा, ये मैं अकेला आदमी था जो गांव में रह के मैंने शहर में बाजियाँ लगानी शुरू की। ठीक हो गया, ठीक बाकी कोई किसी की जरूरत ही नहीं होती थी कि शहर में कोई बाजी लगा ले। तो वो पहली बाजी मैंने उड़ाई, उसके बाद मैं शुरू हो गया। उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी है तो तकरीबन 99% मैं जीता हूँ। ठीक हो गया, ठीक है, तो रिकॉर्ड भी अच्छे अच्छे बनाए, तो इस तरह चलता गया काम। ठीक हो। हाँ जी। अच्छा शाही, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कबूतर, कोई ऐसा वाक़या हो, एक कबूतर होता है जो आपको अलग ही कबूतरों से दूसरों से होता है, हाँ जी। आपका वो आइडियल होता है, वो उसमें ऐसी खसूसियत अल्लाह पाक ने डाली होती है, आप कहते हैं यार इस जैसा कोई भी नहीं है। कोई ऐसा आपका कोई परिंदा हो, कुछ नहीं, ये वक्त के साथ साथ ना परिंदे अच्छे अच्छे आते रहते हैं ज़िंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो था गर्मी थी उस दिन तकरीबन 48.9, लेकिन तकरीबन 119 दर्जे थे। जी जी बिल्कुल। तो उसमें भी मैं लाहौर चैम्पियन था उस दिन। तो उस दिन तकरीबन सारे लाहौर के 7-8 बजे कबूतर बैठ गए। ठीक हो।
तो मेरा पहला कबूतर बैठा था 9:45 बजे और आखिरी बैठा था 12:38 पर उस गर्मी में। ठीक है। उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर बाजी थी चौधरी सखी साहब के साथ, तो उस वक्त उड़ाते थे कबूतर 4:45 बजे, तो 4:45 बजे उड़ा के तो मेरा बैठा था 7:35 वो भी एक रिकॉर्ड था उस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। उसके बाद फिर बच्चे मैंने ज़्यादा मैंने ना छोटे बच्चे उड़ाए हैं, एक डेढ़ महीने में तैयार करके। तो वो मेरा रिकॉर्ड जो है ना, बिल्कुल ये वो कोई नहीं आज तक नहीं कर सकता। यही दोस्तों एक अनोखा जो आपको रिकॉर्ड बताया कि लोग जो हैं वो पूरा सालों साल कबूतरों को संभालते हैं, बनाते हैं, फिर जाके कहीं वो कबूतरों को उड़ाने के काबिल बनाते हैं। लेकिन शाह जी ने जो है वो बिल्कुल कोरे जो बच्चे होते हैं 3 पर तक, हद 3 पर तक शाही, हद 3 पर तक जो है शाही ने बच्चे जो है तैयार करके उनको बगैर बाल्टियों कली में- से लेके बिल्कुल बिल्कुल बंद कली से लेके जो है ना 3 पर तक के बच्चों को उड़ा के लोगों को एक दिखाया। महीने में। बिल्कुल 1 महीने में कि वो जो सारा डिस्टेंस था ना शाही ने ख़त्म कर दिया कि आप 3-3 साल कबूतर बनाओ, उनका रवा करो। शाही ने करके दिखाया कि इस तरह भी हो सकता है। शाही बच्चों के बारे से क्या करेंगे, बच्चे ज़्यादा जोशीले होते हैं बड़े कबूतरों से। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन बच्चों का इतनी फिरते देना, बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद उसका जिस्म बनना, बिल्कुल तो उतनी देर तक रहेगा तो फिर ही उड़ेगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है कि आज तक ऐसा कोई सामने नहीं आया कि जिसने लाहौर कप में या किसी बड़े कप में, लाख वाले कप में हिस्सा डाला हो, बिल्कुल, तो 7 बिल्कुल। बच्चे उड़ाए हैं, कोई अभी तक नहीं नहीं बिल्कुल दोस्तों, ये एक अनोखा ही रिकॉर्ड है जो शाह जी के नाम है और इंशाल्लाह रहेगा। उस पर भी मैंने ना, मुझे ट्रॉफी भी मिली थी और 50,000 इनाम भी मिला। उस वक्त की दोस्तों ये बात है, ये अभी की बात नहीं है। ये मैं 8-10 साल की बात, बिल्कुल ज़्यादा ऐसी नहीं है। हाँ जी। शाह जी उससे पहले मैंने हाँ जी वही मैं बात करने लगा हूँ। दोस्तों ये 8-10 साल का जो पीछे गैप है जो शाह जी ने बात है, शाह जी क्या कहेंगे ये जो 8-10 साल में कबूतरबाजी में जदीदियत आई है, हाँ। अब मैं कहूँगा ये जदीद कबूतरबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब से शाही जो लाहौर गेम के तलक या जो बाहर जो गेमें हो रही हैं 8-8, 9-9 बजे कबूतर लोगों के बैठ रहे हैं, शाही आपके टाइम में क्या ऐसा कभी हुआ करता था कि इतने टाइम में लोगों के कबूतर बैठना शुरू होते थे? नहीं, बहुत ही कम था। जैसे मैंने बताया कि 1958 में मेरा बैठा कबूतर 5 बजे, कम 7 बजे है, या 7 बार कहीं 5 मिनट का, तो बहुत कम लोग थे जिनके बैठते थे इस रात, बहुत कम थे। और उसकी एक वजह ये भी थी कि कबूतरबाज ही कम थे, बिल्कुल आती है। बहुत कम कबूतरबाज थे। और उसके बाद ये तकरीबन शौक़ जो था ना, ये निचले दर्जे गरीब लोगों का, तो या चंद लोग अमीर थे जो उनका था। तो गरीब बेचारे ने काम भी करना था, दिहाड़ी पे भी जाना था, हाँ जी, तो वो कबूतरबाजी कैसे कर सकते थे? अच्छा शाह जी एक और सवाल है जो हमारे ذہن में बहुत ज़्यादा है कि हाँ जिस तरह हमारा ये इलाका ताजपुर है, इसमें सारी बात है माड़ा शौकीन भी है, हाँ अच्छा शौकीन भी है। जब कप आते हैं, ठीक है ना, एक टूर्नामेंट कराया जाता है, उसमें बड़ी छतें जो हैं वो नाम खा जाती हैं, ये बात हकीकत है। माड़ा बंदा किधर रह जाता है शाह? ये जी मैंने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि इस फील्ड में जब मैं आया था ना, या उस वक्त की बात है, तो जो पता लग जाता ना किसी आदमी का कि उसके बच्चे ने कबूतर रख लिए हैं, तो उससे बोलना बंद कर देते थे लोग। इसको इतना बुरा समझा जाता था। वो क्या वजह थी कि इनकी आदतें ही ऐसी थी। तो अब जो है ना, मैंने पीछे भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अब तो इसमें अमीर तरीन लोग भी आ गए हैं, ऑफिसर बड़े बड़े आ गए हैं, उसके बाद इसमें हाजी नमाजी बिल्कुल बिल्कुल वो भी आ गए हैं। लेकिन ये जो आते हैं ना, वो एक जो जैसे मुख्तलिफ महकमों के आदमियों की मुख्तलिफ आदतें बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह कबूतरबाजों की आदतों में अभी तक कोई नुमाया फ़र्क नहीं आया, जिसमें झूठ, बेईमानी, ज़्यादती, ये सारा कुछ शामिल है। बिल्कुल है। तो मैंने उसमें कहा था कि यार इस पर भी गौर करें कि इतनी अगर इनको अच्छा समझने लगे इस गेम को, तो उसमें अपनी आदतें भी थोड़ी सी बदलें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये नहीं होना चाहिए। यानी मेरे पास एक आया था, एक मैं कप में शामिल था, तो एक मुनसब आया, तो वो कबूतर उड़ाए हुए थे बच्चे ही मैंने। तो पहले दिन मतलब काफ़ी नंबरों में मैं आ गया। दूसरे दिन वो आया तो कहता शाह जी छोड़ें कि आप पर्चा लिखें, जो टाइम लिख लें, और मुझे एक जोड़ा अपने कबूतरों को दे दें। तो मैंने उसको उसी वक्त उतार दिया छत से,
اور بازی میں نے بند کر دی۔ بالکل اگر یہ منصفوں کا حال ہے تو باقی کیا ہے جی؟ تو یہ چیز جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے بالکل ہے جی۔ اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ میں نے جو یہ کبوتر بازی کی ہے نا، تو میں نے اس کو نا ہونا بھی چاہیے کہ پہلے پاکستان کو سامنے رکھیں، بالکل اس کے بعد اپنے ملک کے بعد اپنے بندوں کا خیال کریں بالکل کہ اگر کسی کا ٹائم بچتا ہے، پیسہ بچتا ہے، تو اس کے متعلقہ بھی کچھ نہ کچھ بتانا چاہیے یا ہونا چاہیے۔ تو یہ مجھے یاد ہے کہ تقریباً اس وقت کستوری 1000 روپے تولہ ہوئی تھی، تو میں نے یہ سارا کچھ بند کر کے نا، اتنی مہنگی چیزیں، تو میں نے یہ میڈیسن پر میں گیا، تو یہ ایجاد ہی میری تھی۔ میڈیسن آپ ہاں کی جاتی بالکل ہاں جی۔ بالکل تو اس پر میں نے اڑایا کبوتر، تو ماشاءاللہ بیٹھے مطلب 7:35 منٹ پونے 5 بجے اڑ کے۔ بالکل ایسے تو یہ تھا کہ یار لوگوں کے پیسے بچیں جو اتنا اتنا خرچہ کرتے ہیں۔ اب بھی لوگ بڑے بڑے پیسے لگاتے ہیں کبوتر بازی میں، تو رزلٹ تو تقریباً سب کا ہی برابر ہوتا ہے۔ جو میڈیسن پہ اڑاتا ہے وہ بھی پہنچ جاتا ہے، دوسرا بھی پہنچ جاتا بالکل ہے۔ ایسے تو یہ اگر بچت ہوتی تو کر لو۔ پھر ایک دفعہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یار یہ جو کبوتر بازی ہے نا، یہ جو 7 بازیاں ہم اڑاتے ہیں، بالکل بالکل اس کو بھی کم کر کے 5 کر دیا جائے۔ وہ اس لیے کہ اکثریت میں غریب آدمیوں کو یہ شوق تھا، تو میں نے کہا یار 4 دن بچ جائیں گے، اور 4 دن میں جو آدمی جن کی بازیاں رہ جاتی ہیں نا 5 بازیوں کے بعد، وہ سارا رش پھر ادھر آ جاتا ہے، بالکل ایسے تو اس بیچارے کا خرچہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یار اس کے بعد جو کبوتر ہوتے ہیں، وہ جو اگلی 2 بازی میں کبوتر جاتا ہے نا، ایسا کبوتر 2 سال میں نہیں بنتا۔ بالکل ایسے تو میں نے کہا تھا یار یہ بھی تھوڑی سی بچت کرو، ساری قوم کا ہی فائدہ ہے، پوری کبوتر بازی قوم کہ کبوتر بھی بچ گیا اور وقت بھی بچ گیا اور پیسے بھی بچ گئے۔ لیکن یہ میری بات سن کے نا استادوں نے تو کہنے لگے نہیں یار یہ تو آپ ہمارے بڑوں کی رسمیں ہیں، اس کو آپ خراب کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار رسمیں کیا خراب ہو گئی؟ 7 دن کا میچ ہوتا تھا میرے کو، اب 20 آ گئے، تو اس میں بھی ہار جیت ہو ہی جاتی ہے۔ بالکل ایسے لیکن وہ کہا نہیں جی نہیں، ہم ایسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو میری سوچ جو ہوتی ہے نا یہی رہی ہے۔ مجھے بچوں کا جب میں نے کام شروع کیا، وہ بھی میں نے اس لیے کیا تھا کہ بچہ جب ایک آدمی یا کچھ آدمی بچے ڈالتا ہے، ایک ہی ڈالتے ہیں زیادہ، بالکل ایسے تو وہ بھی کئی دفعہ بچہ شام کو بیٹھتا ہے، بالکل تو اگر وہ ایک شام کو بیٹھتا ہے تو باقی ساتھ نہیں بیٹھ نہیں بیٹھ سکتے۔ بالکل شاید یہی بات تو اس میں بہت بچت ہے بالکل کہ پورا سال کبوتر اڑا کے اس میں گواؤ بھی، اس کے بعد وہ ضائع بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد پورا سال ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، سردیوں میں خاص حفاظت، خاص دانہ دینا پڑتا ہے، تو اڑتے پھر بھی شام تک ہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی تو اگر بچے 1 مہینے میں یا 1.5 مہینے میں شام تک اڑ جائیں تو کیا اس میں حرج ہے؟ ضرورت نہیں ہے سارے کا سارا پورا خرچہ بچ گیا ساری قوم کا۔ بالکل ایسے 2-3 ہاں۔ سال محنت کرنے سے وہ ڈسٹینس جن سارا کے کم پاس ہو گیا نا۔ پیسے زیادہ ہیں، امیر لوگ ہیں، چلو زیادہ ان کے پاس ہوں گے، اگر ان کے بھی بچ جائیں تو کوئی حرج تو نہیں بالکل ہے، ہے۔ وہ کسی اور بھلائی کے کام میں لگا۔ بالکل شاید ایسے تو باقی جو غریب لوگ ہیں ان کا تو بیچارے کو بالکل ہی بچت ہوگی، بالکل ایسے لیکن یہ بھی کوئی کسی نے ضرورت نہیں کی کہ اس طرح کیا جائے۔ بالکل حالانکہ میں نے شروع اسی لیے کہ ایک دفعہ کئی دفعہ میں نے بچے ساتھ اڑائے، 1 مہینے کے۔ ابھی امریکہ سے میں آتا تھا تو آ کے تو بچے جو پلے ہوئے ہوتے چھوڑ دیتا، تو 1 مہینے میں نے اڑا دینا، تو ماشاءاللہ شام تک اڑے ہیں۔ تو یہ بچے تو ہونی چاہیے، اگر ہو سکتی ہے کسی کام سے تو کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں جی آپ کے پاس جس طرح زیادہ تعداد جو ہے سیالکوٹی کبوتروں کی ہے اور آپ ان کو ترجیح بھی زیادہ دیتے ہیں دوسرے کبوتروں پہ، بالکل ایسی ہے۔ اچھا شاہ جی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ سیالکوٹ میں بھی اس کیٹیگری کے کبوتر نہیں موجود سیالکوٹی جو لاہور میں، جس طرح لاہور نے ان کبوتروں کو مینٹین کیا، بلکہ ہر ہی نسل کو دوستوں قصوری ہوں وہ جو بر سیالکوٹی ہو جائیں، جو لاہور میں وہ مینٹین جس حالت میں پڑے ہیں، میرے خیال سے وہ ان علاقوں میں بھی اس حالت میں موجود نہیں ہے جو ادھر ان سے جو کارکردگی ہوتی ہے۔ شاہ جی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، سیالکوٹ میں بہت اچھے کبوتر ہیں لوگوں کے پاس، لیکن وہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ نہ تو وہ دیتے ہیں کوئی صحیح قسم، بالکل اور خود ہی اپنی کبوتر بازی کر کے جو ایک آدمی اگر کبوتر کو سمجھ گیا کہ یار یہ کبوتر اتنا اچھا ہے اور اس میں یہ چیز ہے، تو اس قسم کا جوڑا لگائے گا تو وہ خراب تو نہیں ہوگا۔
تو وہ انہوں نے اکثریت جو ہے نا انہوں نے خراب کر دی خراب کر دی ہے جی. تو باقی جو سمجھدار ہیں وہ وہاں سے ہی آپ ہی لاتے ہیں, بالکل لا کے تو اپنی مرضی کا مطابق لگاتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں سب. بالکل. شاید زیادہ تر دیکھا گیا ہے سیالکوٹ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ان بریڈ کر دیتے ہیں اپنے پرندے کو, جن کی وجہ سے ان کے پر اور دمیں جو ہیں موٹی ہو جاتی ہیں. اور نہیں وہ جوڑا لگانے کا بھی تھا بالکل سارا بالکل فن. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب وہ جوڑا ہی لگائیں گے غلط تو وہ تو ان کے بالکل ایسے ہی. غلط ہو جائیں گے. بالکل. حالانکہ لاہور میں جو مینٹین کبوتروں کو جس طرح کر کے اڑایا جاتا ہے, سائز کو بڑا مینٹین کیا جاتا ہے, اس کے باڈی اسٹرکچر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تو مین چیز اس کا باڈی اسٹرکچر ہے کہ اس کا بیلنس ہے. کبوتر جو بیلنس میں ہوگا دوستوں وہی کامیاب ہوگا. شاہی اس بارے میں پوچھتے ہیں, شاہی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل صحیح بات ہے کہ کبوتر بیلنس ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کے پر پردے جو ہیں وہ بھی مطلب ایک خاص انداز میں ہونے چاہیے. بالکل وہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی ہر چیز بالکل تاکہ ہوا اور پانی بالکل یہ بھی فارمولے سے بنا ہے. بالکل ایسے ہی. تو کبوتر کیوں نہیں فارمولے میں؟ بالکل تو جو وہ فارمولہ اگر آپ کو پتہ لگ گیا تو جو کبوتر اس فارمولے میں آ جائے گا وہ انشاءاللہ اڑے گا, بالکل نہ جائے گا تو اڑے گا بھی. تو اس بات کا مطلب اکثریت لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرے وہ فلاں کبوتر ہے بالکل, تو اب یہ اس کو اس سے لگا دو, اس کو انہوں نے دیکھنا کہ اس میں کیا فرق آ گیا, کہ تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے جی. تو وہ اس کو فرق نہیں انہوں نے دور کرا, لگا دو جی, جو لگا دیا تو وہ فرق میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. جو اچھا لگ گیا اس میں پھر اچھا نکل آتا ہے.